भागवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृतं नरोश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयोमुदीरयेत्। मूकं करोति व्याचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव्यसंयुक्तं पिबत भागवत रसमालयो मुहुरः रसिका भुवि। भावुकानंदे कबार हरि बोल। जय जगन्नाथ। द्वितीय अध्यायर एई चतुर्थ भाग को आपण मान को स्वागत करुछि। आनंदे कबार हरि बोल। समस्त मुनि माने प्रश्न करिछंती। द्वितीय अध्याय रे आमे श्रवण करिबा। मुनिंक प्रश्न करने शुणी हरस मने मने गुणी। जीवर हिते कृत्य कृत्य हसी कहंती मुनि सुत। समस्त मुनि ऋषि माने पचारिले, हे सुत मुनि तमे कुह भगवान श्री कृष्ण काहिकी देवकी उदर रे आसिले। श्री सुत उवाच आनंदे कबार हरि बोल। जे सुख एमंत गमन करिण देह कले शून्य। पुत्रर स्नेह मने धरी व्यास डाकंती उच्च करी। पितार स्नेह भग्न अर्थे उत्तर देले वृक्ष रूपे। ताहांकु मोर नमस्कार जे हृदय सर्व प्राणींकर। जीवर परित्राण अर्थे करुणा बही जेहु चिते। जीव अखिल वेदर सागर जे अनुभव आपणार। कहिले पुराणर सार ताहांकु मोर नमस्कार। भारती नर नारायण जे सत्यवतीर नंदन। श्री सुत कहउछंती जो कथा को व्यासदेव प्रकट करिछंती सेही कथा मु तुम्भंकु सुंदर भाव रे कहिबी। अखिल वेदर सागर जे अनु आपणार। कहिले पुराणर सार ताहांकु मोर नमस्कार। भारती नर नारायण जे सत्यवतीर नंदन। जे नरोत्तम ए संसारे नमई ताहांक पୟରେ। शुण सकल मुनि जन साधुए तुम्भर वचन। परम मंगल ए बाणी जीवनी स्तरे एहा शुणी। परम धर्म ए जगते कृष्ण भजन जे जामते। फलर आशा जही नाही विघ्न पशिब बा काहि। निष्काम चित्तरे जेउ कामना करा जाए, जेउ मनवांछित फल हुए ताहा निश्चित फलप्रद हुए। निष्काम कौनसी कामना न रखी जदि भगवान को आमे डाकिबा तार फल निश्चित फलिब। वासुदेवंक ठारे जेबे भक्ति उदय हुए तेबे। ज्ञान वैराग्य जात हुए शुष्क तरकादि नाश जाए। भक्ति कले जे ज्ञान हुए जीवन पड़े माया मोहे। विष्णु चरित शुणी जेबे भक्ति न जन्मे मूढ़ भावे। केवल श्रम ताहांकर
କାହୁଁ ତରିବେ ତମ ଘୋର ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚତି ଯେତେ ନର କେବଳ ଶ୍ରମ ତାହାଙ୍କର ଅର୍ଥେ ନ ପାଇ କାମ ମୋକ୍ଷ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଅଧମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରିୟ ଯେତେ ଲୋଭେ ଭ୍ରମ ହିଁ କାମ ଅର୍ଥେ ଯାବତ ଜୀବନ ଧରଇ କାମ ଲୋଭରେ ସୁଖ ନାହିଁ ଜୀବର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାରେ କେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛି ଏ ସଂସାରେ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ କହନ୍ତି ଏ ଜଗତେ କେହୁ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ କେହୁ ବା କରେ ପରମାର୍ଥ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଠାରେ ବସୁଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରକଟ ହେବେ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚନ୍ତି ଯେତେ ନର କେବଳ ଶ୍ରମ ତାହାଙ୍କର ଅର୍ଥେ ନ ପାଇ କାମ ମୋକ୍ଷ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଅଧମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରିୟ ଯେତେ ଲୋଭେ ଭ୍ରମଇ କାମ ଅର୍ଥେ ଯାବତ ଜୀବନ ଧରଇ କାମ ଲୋଭରେ ସୁଖ ନାହିଁ ଜୀବର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାରେ କେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛି ଏ ସଂସାରେ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ କହନ୍ତି ଏ ଜଗତେ କେହୁ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ କେହୁ ବା କହେ ପରମାର୍ଥ କେହୁ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ନିର୍ମଳ ପରମ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଏଭାବେ ପ୍ରୀତି ଯେ କରନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରନ୍ତି କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଠାରେ ଭକ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଯିଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ମନ ଦିଏ ଯିଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ସଦାବେଳେ ମନୋନିବେଶ କରିଥାଏ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଉଣା କରନ୍ତିନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାର ସେ ଦୁଃଖକୁ ତାର ସେ କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କରନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ପଦରେ ମନ ଦେଇଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥାରେ କୁହେ ନା ହରିନାମେ କିରସ ଅଛି ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମନ ଦେଇଛି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଗବାନ ତାର ଦୁଃଖକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି ଏଭାବେ ପ୍ରୀତି ଯେ କରନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରନ୍ତି କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଠାରେ ଭକ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି ହରିଶ୍ରବଣୁ ଭକ୍ତି ଜାତ ଅଜ୍ଞାନୀ ଜାଣେ ନ ଜାଣେ ଜଗତ ଏଣୁ ଅଖିଳ ଏ ଜଗତେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣା ବର୍ଣ୍ଣା ଶ୍ରମ ଯେତେ ସ୍ୱଭାବେ ଧର୍ମ ଆଚରଣେ ଭକ୍ତି ଉପୂଜେ ନାରାୟଣେ ଯେବେ ସନ୍ତୋଷ କୃଷ୍ଣ ହୋଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଦେଇ ଏ ଘେନି ହୋଏ ଏକ ମନ ଭାବେ ତ ଶିବେ ଭଗବାନ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ এই চতুর্ধা ফল প্রাপ্ত हुए से प्राणी की जिए हरिचरण रे मन दिए एघेनी हुए एक मन भावे तो शिवे भगवान विष्णुर गुण कर्म जेते नित्य शुणिब कर्म पथे निर्मल करी स्थिर मन निरते करिब कीर्तन ध्याने चिंतिब कृष्ण रूपे पूजा करिब सूक्ष्म कल्पे एभावे भक्ति जोग बढ़े कर्म बंधन गंथि छिड़े एणु जगते ज्ञानी जेते कृष्ण न भजिबे के मनते कृष्ण श्रवणे भक्ति जारो से प्राणी भव मध्य सारो हरिचरणे जार श्रद्धा ताकु न लागे भव बाधा से पुण्य साधु संग मिले पुण्य तीर्थ को आश्रा कले तेबे से हरि रसे रसे भक्तंक संगे जेबे मिसे कृष्णर कथा जे शुणंती बदने महिमा कहंती ताहांक हृदय हरि बसे सर्व शुभ फल ध्वंसे से पुण्य श्रवण कीर्तन वेदे कहंती मुनिजन हरि चरण रे जे मन देइछि
कृष्ण चरण रे जी मन देइछि भगवान पाद पद्म को जी आश्रय करिछि हरि तांकु केते बेले अवहेला करि नाहंती। आज पई तो समय हो जाइछि द्वितीय अध्याय रो एई चतुर्थ भाग को आपण मानकु विनम्रतार सहित आजिर कार्यक्रम को सांग करुछि। रहुछि नमस्ते।